कोटा पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। अहम केस की समाअत मखसूस नशिस्तों को लेकर यहाँ पे अहम दलाइल दिए हैं। हामिद खान साहब क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? आज आपने बड़े बेहतरीन किस्म के दलाइल दिए और बार बार आपसे काफ़ी बार कहा गया कि सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती नहीं है। देखिए, मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा, आज फैसला आएगा उसके बाद कमेंट करूँगा। फैसला आज आ जाएगा हर सूरत में, नज़र तो यही आ रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैसले को लेकर? लेकिन सर आपके दलाल हामिद खान साहब ऐसे क्या दबाव होता है जजेस पर कि उनको अपनी वालदा का फातिहा छोड़ कर आना पड़ जाता है? जब ये बुनियादी हुकूक का वो कहते हैं केस ही नहीं है तो फिर वालदा का जनाजा क्यों छोड़ना पड़ गया? किसको ये फैसला दरकार है कि वालदा का जनाजा छोड़ के जजेस आ रहे हैं? आप समझते हैं कि ये किन के कहने पर क्या कुछ करते हैं। पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये हमारे पिछले 70 साल की तारीख है। इसी किस्म के जजेस ने इस अदलिया का जनाजा निकाला, आज भी निकाला, और उनसे हम क्या बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। आपने काजी साहब का नाम लिया तो एक जज साहब ने कहा कि वो बड़े मोहतरम हैं, आप वो मेरे मेंटोर हैं, आप उनका नाम ना लें। मैंने कहा फिर जवाब दूँगा आपको। अहम केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला जो है मखसूस नशिस्तों का वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में महफूज कर लिया गया है। ये इस वक्त की अहम खबर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस आइनी बेंच के अंदर लगाया गया था उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला महफूज है, कर दिया गया है और इस फैसला आज ही सुनाया जाएगा। ये कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं हामिद खान की जानिब से कहा गया है कि फ़ैसला जो है वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन देखते हैं कि फ़ैसला जो है आइन और कानून के मुताबिक आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल जाएंगी। जिस तरह से इस केस के अंदर आज दलाइल दिए गए हैं और जिस तरह जजेस के रिमार्क सामने आ रहे थे, बार बार कहा जा रहा था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं भी ये अभी तक जो है हमें नहीं कहा कि ये मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। इसके ऊपर भी काफ़ी जो है जो कोर्ट रूम है उसके अंदर काफ़ी जो है वो गर्दिश करती रही बातें और आखिरकार वही हुआ जो आपके सामने दलाइल जारी रखे थे और इस केस के जो फैसला है वो महफूज किया गया और आज ही फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सर बताइएगा फैसला जो है कब तक एक्सपेक्टेड है और कितने मुतमईन है फैसले को लेकर? सर देखें, आज जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि हामिद खान साहब जो है एक पुराने सीनियर वकील हैं, उसने कल से 1 घंटा कोई उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं। उन्होंने पूरे निज़ाम को बेनकाब करके रख दिया है। उन्होंने उन पे आज बड़ा एतराज़ उठाया है। मोज़ेज़ जज साहबान ने उन्होंने बात क्या की थी? उन्होंने बात ये की कि धांधली हुई। उन्होंने बात ये की कि इलेक्शन कमीशन मैलाफाइड था। उन्होंने बात ये की कि जो कैंडिडेट थे उनको उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया और एक बाज़ार जो है वो गर्म हो गया। तो इस पे और 26वीं आईनी तरमीम पे उन्होंने एतराज़ात उठाए। उसके बाद जो है एक जज साहब ने, ऑनरेबल पंवर साहब ने रिक्यूज़ किया है। उसके बाद बेंच टूट गया है। जो माजी की जो सारी मिसालें हैं वो ये हैं कि अगर बेंच टूट जाए तो नया बेंच बनता है, नया बेंच नहीं बनाया गया है। कहने को तो ये टेक्निकली कह सकते हैं 10 मेंबर का बेंच है, लेकिन 13 मेंबर का जो फैसला है वो 10 मेंबर ओवरटर्न नहीं कर सकते, उसको रिव्यू नहीं कर सकते। ये हमारे वकील साहब ने आज आर्गूमेंट्स किए हैं। जो एक ट्रेंड चल पड़ा है जो आप देख रहे हैं, चाहे वो इमरान खान जो नए मई को जेल में थे उनकी ज़मानतें रद्द करनी हो, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करना हो, चाहे सीनियर जजेस का जो मामला था उसका फैसला हो, तो कोई नज़ीरें अच्छी नहीं आ रही। ये जज साहिबान जो कह रहे हैं काबिल एहतराम है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो बढ़ाना चाहते हैं एक इमेज, तो इमेज इस तरह से नहीं बढ़ता कि मेरा सुप्रीम कोर्ट और मेरी मर्ज़ी। बादशाह नहीं चलती, वकला को सुनना पड़ता है और फैसले इंसाफ पे देने होंगे। लेट अस सी के क्या फैसला आता है आज। लेकिन जो माजी में कोई इसकी अच्छी नज़ीरें नहीं है, क्योंकि ये बेंच जो है हमारा एतराज़ शुरू से ये हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जो 26 तरमीम के तहत बन रही हैं कि ये हुकूमत के लगाए हुए, ये हुकूमत ने जजेस लगाए हैं और हुकूमती पार्टी है जो इससे फैसला लेने आ गई हैं, तो बाकी आवाम को क्या उम्मीद हो सकती है? अच्छा, अगर फैसला आपकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ आता है तो फिर आपके पास क्या राइट है आगे करने का? इस फैसले को लेकर रिव्यू में जाएंगे या फिर क्या आप लाहेमल बनेंगे? देखें,
آج سب سے زیادہ جو بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں جو قاضی صاحب نے بیڈ کا سمبل ہم سے چھینا تھا وہ آج بھی فیصلہ سامنے آ رہا ہے، وہی اس کی بنیادی جڑ تھی، اس پہ بھی یہ آیا ہے۔ حامد علی خان صاحب نے کہا ہے کہ بھلے انہوں نے ریویو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن ہم نے کیوریٹو جو ریویو ہے وہ فائل کیا ہے، ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ ابھی یہ نہیں ہے سیٹیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں، پارلیمنٹ ویسے ہی ربڑ اسٹیمپ بنا ہوا ہے، جو ان کے سامنے ہوتا ہے وہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں یا نہ ملیں، لیکن پی ٹی آئی اس پورے نظام کو، اس ظلم کے نظام کو، اس جبر کے نظام کو انشاءاللہ بے نقاب کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخصوص نشستوں کو لے کر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کے دلائل دیے ہیں اس کے مطابق جو فیصلہ آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو حق ٹھہرتا ہے۔ اس میں مختلف دلائل دیے گئے ہیں آپ کے سامنے، گفتگو آپ نے سنی ہے۔ لیکن سر آپ کے دلائل کے حامد خان صاحب ایسے کیا دباؤ ہوتا ہے ججز پر کہ ان کو اپنی والدہ کا فاتحہ چھوڑ کر آنا پڑ جاتا ہے؟ جب یہ بنیادی حقوق کا وہ کہتے ہیں کیس ہی نہیں ہے تو پھر والدہ کا جنازہ کیوں چھوڑنا پڑ گیا؟ کس کو یہ فیصلہ درکار ہے کہ وہ والدہ کا جنازہ چھوڑ کے ججز آ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کن کے کہنے پر کیا کچھ کرتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے پچھلے 70 سال کی تاریخ ہے۔ اسی قسم کے ججز نے اس عدلیہ کا جنازہ نکالا، آج بھی نکالا، اور ان سے ہم کیا بہتر ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ نے قاضی صاحب کا نام لیا تو ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ بڑے محترم ہیں، آپ وہ میرے مینٹور ہیں، آپ ان کا نام نہ لیں۔ میں نے کہا پھر جواب دوں گا آپ کو۔ 2 منٹ اہم کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں کا وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی اہم خبر ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کا کیس آئینی بینچ کے اندر لگایا گیا تھا اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہے کر دیا گیا ہے، اور اس فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ یہ کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں حامد خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ جس طرح سے اس کیس کے اندر آج دلائل دیے گئے ہیں اور جس طرح ججز کے ریمارک سامنے آ رہے تھے، بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے کہیں بھی یہ ابھی تک جو ہے ہمیں نہیں کہا کہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں۔ اس کے اوپر بھی کافی جو ہے جو کورٹ روم ہے اس کے اندر کافی جو ہے وہ گردش کرتی رہی باتیں، اور آخرکار وہی ہوا جو آپ کے سامنے دلائل جاری رکھے تھے، اور اس کیس کے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا گیا، اور آج ہی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے سر بتائیے گا فیصلہ جو ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے اور کتنے مطمئن ہیں فیصلے کو لے کر؟ سر دیکھیں آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب جو ہے ایک پرانے سینئر وکیل ہیں، اس نے کل سے 1 گھنٹہ کوئی انہوں نے آرگومنٹس کیے ہیں، انہوں نے پورے نظام کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ان پہ آج بڑا اعتراض اٹھایا ہے معزز جج صاحبان نے۔ انہوں نے بات کیا کی تھی؟ انہوں نے بات یہ کی کہ دھاندلی ہوئی، انہوں نے بات یہ کی کہ الیکشن کمیشن مالافائڈ تھا، انہوں نے بات یہ کی کہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، اور ایک بازار جو ہے وہ گرم ہو گیا۔ تو اس پہ اور 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے۔ اس کے بعد جو ہے ایک جج صاحب نے آنریبل پاور صاحب نے ریکیوز کیا ہے، اس کے بعد بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ جو ماضی کی جو ساری مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر بینچ ٹوٹ جائے تو نیا بینچ بنتا ہے، نیا بینچ نہیں بنایا گیا ہے۔ کہنے کو تو یہ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں 10 ممبر کا بینچ ہے، لیکن 13 ممبر کا جو فیصلہ ہے وہ 10 ممبر اوورٹرن نہیں کر سکتے، اس کو ریویو نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے وکیل صاحب نے آج آرگومنٹس کیے ہیں، جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان جو نئے مئی کو جیل میں تھے ان کی ضمانتیں رد کرنی ہو، چاہے ملٹری کورٹس کو بحال کرنا ہو، چاہے سینئر ججز کا جو معاملہ تھا اس کا فیصلہ ہو، تو کوئی نظیریں اچھی نہیں آ رہی۔ یہ جج صاحبان جو کہہ رہے ہیں قابل احترام ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا جو بڑھانا چاہتے ہیں ایک امیج، تو امیج اس طرح سے نہیں بڑھتا کہ میرا سپریم کورٹ اور میری مرضی،
बादशाह नहीं चलती, वकला को सुनना पड़ता है और फैसले इंसाफ पे देने होंगे। लेट अस सी के क्या फैसला आता है आज, लेकिन जो माजी में कोई इसकी अच्छी नज़ीरें नहीं है, क्योंकि ये बेंच जो है, हमारा एतराज़ शुरू से ये हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जो 26 तरमीम के तहत बन रही हैं कि ये हुकूमत के लगाए हुए, ये हुकूमत ने जजेस लगाए हैं और हुकूमती पार्टी है जो इससे फैसला लेने आ गई है, तो बाकी अवाम को क्या उम्मीद हो सकती है? अच्छा, अगर फैसला आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आता है तो फिर आपके पास क्या राइट है आगे करने का? इस फैसले को लेकर रिव्यू में जाएंगे या फिर क्या आप लाएहमल बनेंगे? देखें, आज सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि देखें, जो काजी साहब ने बेड का सिंबल हमसे छीना था, वो आज भी फैसला सामने आ रहा है, वही उसकी बुनियादी जड़ थी, उस पर भी ये आया है। हामिद अली खान साहब ने कहा है कि भले उन्होंने रिव्यू रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हमने क्यूरेटिव जो रिव्यू है वो फाइल किया है। हम मज़ामत कर रहे हैं, अभी ये नहीं है सीटें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, पार्लियामेंट वैसे ही रबड़ स्टैम्प बना हुआ है, जो उनके सामने होता है वो उस पर ठप्पा लगा देते हैं। सीटें पीटीआई को मिलें या ना मिलें, लेकिन पीटीआई इस पूरे निज़ाम को, इस जुल्म के निज़ाम को, इस जबर के निज़ाम को इंशाल्लाह बेनकाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों को लेकर फ़ैसला जो है वो महफूज किया गया है और इस फैसले के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह के दलाइल दिए हैं उसके मुताबिक जो फ़ैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक ठहरता है। इसमें मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं आपके सामने और गुफ्तगू आपने सुनी है, जैसे फ़ैसला आता आप तक पहुँचाएँगे।